হাবিরা ঠান্ডা দেবে নাটক করে চশমা খালি করতে দেখি स्टार्ट हो से स्टार्ट हो वेबसाइट हमने काला या था तो ये काला हमें करना से आई नहीं सकता सत्य होता है मन थोड़ा से डरे दे आया से नहीं सकता डरे को खरी को बाहर हैं डरे बस pasano itu pizza kan mereka lagi kita karena itu tadi oh itu dia pernah pernah nah kan pizza oh itu lah itu pizza kan ada tak 이게 이제 깔아먹자. 또 이게 वाना वासे जस्ट कर सुन काम बोक्स में तो कैसे आएगा आया से आएगा आया ऊपर ये है वो तो मौसम की ना खण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हा कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गीं राधे वृन्दावनेश्वरीं वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरि बोल हरि बोल। ॐ परथाय प्रतिबुधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैता अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्ता मनुषन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन तया भरततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नो परिजाताय तत्र व्यत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसाचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्माद्रुणातटा जयाद्रथ जला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशव पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बुधना बुधितं लोके सज्जना सत्पदैरहरः पेप्यमानं मुदा भयाद् भारतपङ्कज कलिमलप्रध्वंसी न श्रेयसे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तुवैर्वेदैः साङ्गपादचक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पयलाई मे श्रीकृष्ण चैतन्य भागवत संघर कृष्ण मनाई भक्तबृंद हाबिर चरणे मोर आंतरिक विनम्र श्रद्धा बार भक्तिकात करूदी। थांगनाथ भगवत संघर एडमिन गिरिगीथानी श्रद्धेया निहारिका दी जयलक्ष्मी दी कपाल कुंडला दी सुजिता दी बासंती दी शिला दी बिनागी थानक बारो आरको भारत बांग्लादेशर एडमिनर
प्रधान डॉक्टर मानस सिंह गिरक अनिल यामुम निरुपम यामुम ननीगोपाल दादा हाबिरे मोर हृदय कन्नुएत श्रद्धा भक्ति काट करोबी लगे भगवत संगर पाठर रस आस्वादन करे कुरा गिरिगिथानी रे मोर श्रद्धा भक्ति काट करोबी पाठ सेवात कोनो भूल त्रुटि ठाइले निज गुण शुद्ध करिया श्रवण करे दिबा। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ दशम अध्याय विभूति युग श्रीमद् भगवद गीता एहानर दशम अध्याय एहानरे विभूति युग नांग देना आसे एहानात 42 सान श्लोक आसे आगे दे सप्तम अष्टम नवम अध्याय तीनहानित भगवाने अर्जुन रांग तार निराकार तत्व साकार तत्व सृष्टि तत्व यारी दिया विषदे भगवत प्राप्तिर प्रणालीता मातेছে किन्तु मान भगवत तत्वहान नियम दुर्विज्ञेय वस्तुहान हान्ते ए दशम अध्याय हानात अर्जुनरे बाना पेया अर्जुनर कल्याणर लगे लगे जगतर कल्याणर का परम भगवत तत्व उता भगवाने अर्जुन रांग माते आनेटा भगवाने मातेटा ए समस्त जगते हान मरांत उत्पन्न सेता एक कथा ता सम्पूर्ण भावे दौबार महर्षि एतायो नाहार पाशी कारण मी सर्वत भावे दौबार महर्षिरो आदि पुरुषरो मोर सेवाहान पड़े सेता 2130 पेया 21 नंबर श्लोक आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्रानामहं शशि। अनुवाद भगवाने मातेता आदित्य तर्मा विष्णु ऐताय मी प्रकाशमान ज्योतिष्कर्मा मी किरणमय सूर्य मरुतर मामी मरीचि 12 नक्षत्रर मा मी चंद्र। तात्पर्य अनुदाय अदिति 12 कश्यपर जीपुत द्वादश आदित्य उतर मा ताई विष्णु आदित्यर नाम धात मित्र अर्जमा रुद्र वरुण सूर्य भग विवस्वान पूषा सविता तष्टा विष्णु एता अध्याय आदित्यर नाम अदितिर 12 जीपुर आकाशे असंख्य उज्जवल ज्योतिष्कर्मा सूर्य गई मुख्य अंतरिक्षे 49 वायुर्मा नियंत्रणकारी दौग मरीचि श्रीकृष्णर प्रतिनिधिग इंद्रय तार आनग मालक दितिर गर्भर सौगरे नष्ट करिया 49 भाग करे देसेता ओ 49 भाग उतारे 49 वायु बुलताराता। 22 नंबर श्लोक वेदानां साम वेदस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतनामस्मि चेतना। अनुवाद हाबी वेदर्मा मी सामवेद हाबी दौर्मा मी इंद्र इंद्रियर्मा मी मन 12 हाबी प्राणीर मा मी चेतना। तात्पर्य এটা भगवान श्रीकृष्ण निजर श्रीमुखेत मातेरता ओता मी बुलिया मातेरता
তাৎপর্য অনৈতায় সামবেদুহান ঐতায় এলা আনতে আকর্ষণ শক্তি হোৱান নিয়ম ভক্তিমাৰ্গত ভগৱানৰ স্তুপ স্তুতিত এহানৰে প্ৰাধান্য দেনাওৰ ঔ কাৰণে সামবেদৰে প্ৰাধান্য দেনাও সেটা জড়বাৰ চেতনার মা পার্থক্য হানে হান জীবসত্তার সাধনে জড়র চেতনা নেই উহানে চেতন সর্বশ্রেষ্ঠ বারো নিত্য। 23 নম্বর শ্লোক রুদ্রাণাম শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশ যক্ষ রাক্ষসাম বসূনাম পাবকশ্চাস্মি মেরুহ শিখরী নামহম। অনুবাদ রুদ্রর মা মি শিব যক্ষ বারো রাক্ষসর মা মি ধন কুবের বসু তার মা মি জিগ অগ্নিবাহনর বারো পর্বত তার মা মি মেরু বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতেছে। তাৎপর্য অনন্তায় একাদশ রুদ্র অজ একপাদ অহিব্রদ্ন বিরূপাক্ষ সুরেশ্বর জয়ন্ত বহুরূপ ত্রম্বক অপরাজিত বিশ্ববান হর এ হরে গৈ শঙ্কর তা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর তমগুণর নিয়ন্তা বাৰ ভগৱানৰ গুণাবতার যক্ষ রাক্ষসর অধিপতি কুবের দৌর হাবি ধন সম্পদর কুশাধ্যক্ষ বাৰ তা পরমেশ্বর ভগবানৰ প্রতিনিধিগ মেরুয়ে গ সুবিখ্যাত পর্বতগ যে গ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ গ। 24 নম্বর শ্লোক পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম সেনানীনামহম স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ। অনুবাদ হে পার্থ পুরোহিতর মা মি প্রধান বৃহস্পতি সেনাপতির মা মি কার্তিকেয় বাৰ জলাশয়র মা মি সাগর। তাৎপর্য অনৈতায় স্বর্গহেনর রাজাগ ঐতাই ইন্দ্র তার শাসনাধীন গ্রহলোকরে ইন্দ্রলোক বলতারা বৃহস্পতি গুরু ঐতাই ইন্দ্রর পুরোহিতগ ইন্দ্র যেহেতু সমস্ত রাজার মা প্রধান উহানে বৃহস্পতি গুরু হাবি পুরোহিতর মা প্রধান বাৰ ইন্দ্র যে সাদে হাবি রাজার মা প্রধান উসাদে শিব পার্বতীর পুতক স্কন্দ মানে কার্তিকেয় হাবি সেনাপতির মা প্রধান। 25 নম্বর শ্লোক মহর্ষীনাম ভৃগুরহম গিরামস্मै কমক্ষরম যজ্ঞানাম জপ যজ্ঞোস্মি স্থাবরানাম হিমালয়। অনুবাদ মহর্ষি উতর্মা মি ভৃগু শব্দ বাক্যর মা মি এক অক্ষর ব্রহ্মবাচক ওমকার যজ্ঞ হাবির মা মি জপযজ্ঞ বাৰ স্থাবর পদার্থর মা মি হিমালয় বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে তার স্বয়ং শ্রীমুখত্ব মাতেছে অর্জুনরে। তাৎপর্য অনৈতায় এ ব্রহ্মাণ্ডগর প্রথম জীবগ ব্রহ্মায় বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি সৃষ্টির কা কতগ সৌ সৃষ্টি করেছি তার ঔসৌ তার মা হাবিত্য শক্তিশালী সৌগল তাই মহান ঋষি ভৃগুমুনি ভৃগু হাবি অপ্রাকৃত শব্দর মা ওমকার শব্দরূপে শ্রীকৃষ্ণর প্রতিনিধি যজ্ঞতা কত রকমতা হইয়াথার দ্রব্যযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ ব্রহ্মযজ্ঞ তপযজ্ঞ বাৰ এবাকাতে জপযজ্ঞ বা নামযজ্ঞর প্রচলন নিয়ম চলেছে বাকি তা আগেদে চলেছিল তা। দ্রব্যযজ্ঞ গই তাই যে যজ্ঞগত আমি আহুতি দিয়ার ওগই দ্রব্যযজ্ঞ যজ্ঞ ছাড়া
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গো কোনোদিনও না চলতই কিয়া কা বললেতে এই মনুষ্য দেহ গর ভিতরও যজ্ঞ গো চলেছে গো ও যজ্ঞ গত আমি আহুতি দিয়ার তা খানাপিনার মাধ্যমে খানাপিনা যদি বন্ধ করি তাইলে এ দেহগু না চলতই অর্থাৎ দেহগর ভিতরে বৈশ্যানর বুলতারা অগ্নি গোরাং আহুতি দিয়ার হান বৈশ্যানর বুলতারা অগ্নি গো গীতার ৫ম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নামকরণ করেছে গো জ্ঞানযজ্ঞ তাই যে যজ্ঞর দ্বারা অজ্ঞানে তারে আহুতি দিয়া জ্ঞানে হানরে দেহগত ধারণ করানি ওখানে জ্ঞানযজ্ঞ ব্রহ্মযজ্ঞ ঐতায় অ উ ম মিলিয়া যে ওম প্রণব অক্ষর এগো উপাসনা করানি উহানরে ব্রহ্মযজ্ঞ বলিয়া মাতিয়া গেছিগা মুনি ঋষি জগৎগুরু শঙ্করাচার্যয় বেদান্তর মা ব্রহ্ম উপাসনার বিধি মাতিয়া গেছেগা এ দেহরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড গড়ে পরম ব্রহ্ম গোরাং বিলীন করানি হনে ব্রহ্ম উপাসনা বা ব্রহ্মযজ্ঞ তপযজ্ঞ ঐতায় তপস্যা করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর কল্যাণর কাবুলিয়া মুনি ঋষিয়ে যেতা যেতা জ্ঞান পাশিউতা মানবর কল্যাণর কা বাটেছি এহানরে তপযজ্ঞ বলিয়া মাতেছি যে সাদে বৈজ্ঞানিকে তাই রিসার্চ করতারা ঠিক উসাদে মুনি ঋষিয়ে মানব কল্যাণর কা তপযজ্ঞ করেছি জপযজ্ঞ তাই ভগবানর নামে হান নিরন্তর জপানি ভাগবতে মাতের তা নাম সংকীর্তন যশ সর্ব পাপ প্রণাশন অর্থাৎ যেগর নাম সংকীর্তন করলে যত নমুনার প্রাপ্য মুক্তই তারা উহানেই জপযজ্ঞ জপযজ্ঞ উগই মি বলিয়া ভগবানে মাতের উহানে জপযজ্ঞই হাবির গজে 26 নম্বর শ্লোক অশ্বত্থः সর্ববৃক্ষানাং দেবর্ষীণাং চ নারদ গন্ধর্বানাং চিত্ররথ সিদ্ধানাং কপিল মুনি অনুবাদ ব্রহ্ম উতরমা মি অশ্বত্থ দেবর্ষি উতরমা মি নারদ গন্ধর্বর মা মি চিত্ররথ 12 সিদ্ধজন উতরমা মি কপিল মুনি বলিয়া ভগবানে অর্জুনরে মাতে তাৎপর্য আনলিতায় বৃক্ষ এটা হাবির মা বটখৈ নাং বা অশ্বত্থ বৃক্ষ হাবিত্য ডাঙর বিশাল হাবিত্য সৌন্দর্যময় এ গাছে তারে মানুয়ে পূজা করতারা দেবর্ষি উতার মা নারদ মুনিরে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তগ বলিয়া গণ্য করিয়া পূজা করতারা গন্ধর্ব লোকর অধিবাসী উতা সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী 12 উতার মা চিত্ররথ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ সিদ্ধজন উতার মা দেবহূতি নন্দন কপিল দেব শ্রীকৃষ্ণর অবতার আগ বলিয়া গণ্য করানীয় 12 শ্রীমদ্ ভাগবতে তার দর্শনর উল্লেখ আসে 27 নম্বর শ্লোক উচ্চৈঃশ্রব সমস্যানাম বিদ্ধি মামমৃতদ্ভবম ঐরাবতম গজেন্দ্রানাম নরানাম চ নরাধিপম অনুবাদ অশ্বতার মা আমি সমুদ্র মন্থনের সময় উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা ঔগ মি বলিয়া হারপেয় বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতে 12 শ্রেষ্ঠ হস্তি উতার মা মি ঐরাবত 12 মনুষ্য উতার মা মনুষ্য তার মা মি রাজাগো বলিয়া প্রভুয়ে মাতে তাৎপর্য হান হইতায় সময়াহানাত ভগবত ভক্ত দেবতা 12 ভগবত বিদ্বেষী অসুরে আকসাটে সমুদ্র মন্থনে অংশগ্রহণ করলে ও মন্থনের তো অমৃত 12 বিষ নিকুলেশী দেবাদিদেব মহাদেবে ও বিশুতা পিয়া জগৎ হানরে রক্ষা করেছিল 12 অমৃতের তো নিয়মপরা জীব উৎপন্নশীলা উতার মা উচ্চশ্রবা নাঙর দিব্য অশ্রাগ 12 ঐরাবত নাঙর
দিব্য আত্যাগ আছে। এ জন্তু দিয়গী অমৃতত্ব উদ্ভূত অনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উহানে এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর প্রতিনিধির স্বরূপ। মনুষ্যর মা রাজাগ ভগবানৰ প্রতিনিধিগ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাই জগতর পালনকর্তা বারো রাজা তা দৈব গুণাবলীতে গুণান্বিত অনার ফলে তানুরে রাজ্যের পালনকর্তা রূপে নিয়োজিত হইতারা। শ্রীরামচন্দ্র মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ পরীক্ষিতর সাধনে নরপতি উতাও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ আসিলা। তানু সর্বক্ষণ তানুর প্রজার মঙ্গলর কথা ভাবতারা। বৈদিক শাস্ত্রে রাজাও তারে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করানি অসে। 28 নম্বর শ্লোক আয়ুধা নামহম বজ্রং ধেনু নামস্মি কামধুক প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্প নামস্মি বাসুকিঃ। অনুবাদ: সমস্ত অস্ত্রর মা বজ্রৌগ মি, ধেনু তার মা মি কামধেনু, সন্তান উৎপাদনের কারণস্বরূপ মি কামদেব, 12 সর্পৌ তার মা মি বাসুকি। তাৎপর্য হইতায় অসীম শক্তিশালী অস্ত্রগ বজ্র বুলতারাগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। চিন্ময় জগতুহানাত ভগবানর লোকে যে গুরু গেই আছি উতা সাধারণতা নাগয়, কামধেনুতা ওটা সাধারণতা নাগয়। ওটা যে কোনো সময় দোহন করলে ইচ্ছা মতো যে কোনো পরিমাণ সেলকম পেইতারা, সেলকম দিতারা। কৃষ্ণলোক উহানাত ঔষধের গুরু অনেক আসি উতার মা কামধেনু গেইগ স্বয়ং ভগবানে নিয়োজিত করেছে গো। হ্যাঁ, ওগো মি বুলের গো। হ্যাঁ, কামধেনু বুলতারা গো ভগবানে মি বুলের গো। কন্দর্প তাই কামদেব যেগোর প্রভাবে সুসন্তান উৎপন্ন হয়। ওখানে কন্দর্প গো ভগবান শ্রীকৃষ্ণর প্রতিনিধি গো। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কা যে কাম ভাব জাগে উহান কোনো সময়ও ভগবানের প্রতিনিধিত্ব না করে। 29 নম্বর শ্লোক অনন্তশ্চাস্মি নাগনম বরুণো ইয়াদসামহম পিতৃনাম অরিয়ম চস্মি যমঃ সংযমতামহম। অনুবাদ: যত নাগকুলর নাগ আসি উতার মা অনন্ত বুলতারাও গো মি, 12 জলচর উতার মা বরুণ বুলতারাও গো মি, পিতৃ উতার মা মি অর্জমা, 12 দণ্ডদাতা উতার মা যম বুলতারা ওগো মি বুলিয়া প্রভুয়ে মাতের। তাৎপর্য হান হইতায় বহু ফনাধারী নাগ উতার মা অনন্ত নাগ উগো শ্রেষ্ঠ গো ঠিক উষাদে। সমস্ত জলচর উতার মা বরুণ শ্রেষ্ঠ গো তানু দিয়গীয় ভগবানের প্রতিনিধি। পিতৃ বা পূর্বপুরুষ উতারও গ্রহলোক আহান আসে। ও গ্রহতার অধিষ্ঠাতা দেবতা অধ্যায় অর্জমা যে গো শ্রীকৃষ্ণর প্রতিনিধি গো। পাপি তারে যেতাই শাস্তি দণ্ড দিতারা ঔতার মা প্রধান হইতায় যমরাজ, মৃত্যুর দেবতা গো। দেহত্যাগর পরে পাপি তারে যমলোকে নিয়াজিতারা গা। 12 উপেত যমরাজে নানাভাবে তানুর শাস্তির বিধান করে। 30 নম্বর শ্লোক প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাম কালয়তামহম মৃগানাম চ মৃগেন্দ্র অহম বৈনতয় চ পক্ষিণাম। অনুবাদ:
দৈত্য উতার মা মহান ভগবত ভক্ত প্রহ্লাদ বুলতারা ও গো মি 12 বশীকারী উতার মা মি কাল বুলতারা ও গো পশু উতার মা মি সিংহ 12 পক্ষী উতার মা মি গরুর বুলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্বয়ং মাতে তাৎপর্য আনন্তায় শ্রোতা কৃষ্ণ মানায় ভক্তবৃন্দ দ্বিতী 12 অদিতির দুগ বেগুনি অদিতির জিপুতরে আদিত্য 12 দ্বিতীর জিপুতরে দৈত্য বুলতারা আদিত্য উতা ভগবানর পরম ভক্ততা 12 দৈত্য তাতে নাস্তিক উতা যদিও প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জরমশির তা সত্ত্বেও তা কোনাক্ষেত্র মহান কৃষ্ণ ভক্তগ আসি তার ভক্তি 12 দৈব গুণাবলীর কারণে শ্রীকৃষ্ণর প্রতিনিধি রূপে গণ্য করানি হয় বশীকরণর বিভিন্ন ধরনের নিয়ম আছে কাল এ জড় ব্রহ্মাণ্ড এগর হাবিতা বশ করে কাল উহানে জড় ব্রহ্মাণ্ডগর হাবিতা বশ করে উহানে কাল উহান শ্রীকৃষ্ণর প্রতীক জন্তু তার মা সিংহ উগ হাবিত্য জিঙে শক্তিশালী 12 হিংস্র সমগ্র পক্ষীকুলর মা শ্রী বিষ্ণুর বাহক গরুর সর্বশ্রেষ্ঠ বিভূতি যুগে হেনাত পরবর্তী শ্লোকতাত অনেক দিব্য বিভূতির কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মাতেছে ভগবানর দিব্য বিভূতির অন্ত নেই বৈদিক শাস্ত্রে মাতানি আসে ভগবানর বিভূতি 12 শক্তি নানাভাবে উপলব্ধি করানি পারলেও ভগবানর বিভূতির কোনো অন্ত নেই এ জড় জগতে হেনাও অক বা অপ্রাকৃত জগত ওক মহিমান্বিত বা সুন্দরতা হাবি ভগবান শ্রীকৃষ্ণর বিভূতির আংশিক প্রকাশ মাত্র यद अक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनः गीता में हृदयं पार्थ गीता में सारमुत्तमं गीता में ज्ञानमृत्युग्रम गीता में ज्ञानम व्ययम गीता में परम गुज्जम गीता में परम गुरु गीता हान मोर भगवान श्रीकृष्ण मोर हृदय बोले से गीता में हृदयम पार्थ गीता में सारमोत्तमम गीता हाने समस्त उपनिषदर सार बुलिया मातेছে भगवाने गीता में ज्ञान मृत्युग्रम गीता हाने ज्ञान श्रेष्ठ परम ज्ञान हान गीता में ज्ञान अव्ययम गीता हाने मोर अव्यय ज्ञान हान बुलिया मातेছে भगवान श्रीकृष्ण गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्र विस्तरैः यास्यं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिविनिसृता गीतार अमृत कथाता भगवान पद्मनाभ भगवान श्रीकृष्णर श्रीमुखेत्त निकुले सेता ए गीता पाठ करानी आमार ता हाब्बिता कर्तव्य ए गीता पाठ करले परम गति लाभ और बोलिया भगवान पतिव्रता ब्रह्मा बलि ब्रह्मविद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद भवग्नि
वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थ ज्ञानमञ्जरी গীতার এ নাঙেতা যেগৈ ভক্তি ভরে একনিষ্ঠ হইয়া জপ করে উগ নিত্য জ্ঞান লাভ ওর পরম ভগবানর পরম পদ লাভ ওর বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতে सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा এপেই ভগবানে উপমহান দেশতা সর্ব উপনিষদে হানরে গাভী বা গেইগ বা কামধেনুর লগে তুলনা করেছে সর্ব উপনিষদ গাব দুগ্ধা গোপাল নন্দন এ গেই গরান্ত সেলকম চিপের গইলতাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বয়ং চিপের গো 12 ও শেলকমুতা ওইলতাই গীতা ও শেলকমুতা পিয়ের গোইলতাই বাসুর গো অর্জুন 12 অর্জুনের লগে আমি কৃষ্ণমানাই ভক্তবৃন্দ যেটা সাধু সঙ্গ গুরু সঙ্গ বৈষ্ণব সঙ্গ কর্তারা ওতাই এ গীতার অমৃততা পিয়া তানুও জ্ঞান লাভ করানি পারতারা এ অমৃতে তাই গীতার অমৃত কথাটা এ গীতার কথা তাই অমৃততা सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुचः हाबी धर्मानुष्ठानेता उड़ाबेलिया भगवाने मोर शरणापन्न ओई बोले भगवाने भगवानरां आत्मसमर्पण करले ओगुरे भगवाने तार कर्तव्य কর্ম করিয়া তারে রক্ষা করে তার যত পাপ কর্ম আছেও তা ওটা হাবি কক করে দিয়া মুক্তির পথে নিয়া যারগা বলিয়া গীতা শাস্ত্রে মাতে বারে বারে মাতে ওম দো শান্তি অন্তরিক্ষম শান্তি पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाय शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। साधुगुरु वैष्णव हाबिर चरणे मोर कोटि कोटि प्रणाम भक्ति तात्पर्य मोर भूल त्रुटि निज गुणे क्षमा करे दिबा एला आनले मुंशिका आनले हाँ ओखाने ना जेकुना आनले दिलु ना यांका मुंशिका लमकलु होते तमने लगना या करे जेकुना आनले मोहन बाशिग नुशिपाशुरे मने प्राणे थारे मजिया मोहन
শিপা মনে প্রাণে হারে মজিয়া कृपा करने प्रभु दर्शन दिया कृपा करने प्रभु दर्शन 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 दिया मोहन बाशीगर शिवा सूर्ये मने प्राणे तारे मजिया पानी इंचिके पुण्य कुंजे पानी इंचिके पुण्य कुंजे रासलीला करले प्रभु श्री रास मंडले विराज करने प्रभु मोर मनर मंदिरे विराज करने प्रभु मोर मनर मंदिरे श्री राधार प्राण कांत श्री कृष्ण कालिया श्री राधार प्राण कांत श्री कृष्ण कालिया मोहन बाशीगर सूर्ये मने प्राणे हारे मजिया मने प्राणे हारे मजिया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।